झील जीवनर दुख माँ गर्भर ही आरंभ होता है। नमस्कार श्रोता बंधु, आम चैनल आर.एन.पी. स्टोरी डायरी को आपण मानकु स्वागत। बंधुगण, गृहिणीटीए हेउची परिवारर मूलदुआ, जी सारा परिवारर समस्त सदस्य मानकु स्नेह और ममतार एक रेशमी सूतार एकत्र करी रखिबार क्षमता रखि थाए। गृहिणीटीए घरर केन्द्रबिंदु एवं सारा परिवारर आईना, जहा भितर दे समस्तंकर मुह दिसे। से गोटे हाथ में धरी थाए धैर्य, क्षमा और दयार अमोघ अस्त्र एवं आर हाथ में धरी थाए सहनशीलतार ढाल। ओठ निरंतर जपु थाए सालिसर मंत्र। सकाळु राति जाए अनवरत काम करिबा एवं समस्तंकु सुखी रखिबा तार जेपरि एक परम धर्म बोली से मानि नै थाए। हेले गृहिणी शब्दटी उच्चारित हेबा मात्रे काहींकि नारीटीए म्रियमाण होई पड़े। एते पाठ पढ़ी मध्य काहींकि हीनमान्यतार चादरटीरे से निज शरीर को घोड़ाई दिए। कौन करुछ बोली प्रश्न कले से निज मुह को तलकू नुआई देई मन दुखरे कहे, मैडम मु किछि करूनाही, केवल जड़े हाउसवाइफ। कर्मजीवी महिला होई न परिबार ग्लानी ताकू विषादग्रस्त करिदिए। निजको खूब अपदार्थटीए मन करे से। अनेक थर स्वामी माने मध्य हे ज्ञान करी पत्नी को आक्षेप करी कही थांती। अनेक स्वामी को जदि पचरा जाए स्त्री कौन करुछंती बोली, से अति दुखर सहवेदनारे म्रियमाण होई मुंड नुआई घोषणा करती जे स्त्री जनक किछि करती नहीं। से जणे गृहिणी एवं केवल घरे बसी रही अन्न ध्वंस करती। से जदि घरे बसी रुहती तेबे घर काम किए करे, यथा रांधिबा, घर सफा करिबा, लुगा सफा करिबा इत्यादि। आउ स्वामी स्त्री उभय कर्मजीवी होइथिले बेले बेले घर परिवार और पिलामानक रक्षणाबेक्षण पई पत्नी को ही चाकरी छाड़िबाकू होइथाए। अथच समस्ते निज निजर डेणा लगाई उड़ीगला परे माटी अवहेलिता हो जाए। सांग माने आपण मानकर मतामत कौन कमेंट रे लिखंतु। मु आपण मानकु अनुरोध करुछि कि आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा घंटी चिन्ह को दबाई दियंतु। बंधुगण, झील जीवनर कष्ट माँ गर्भरु ही आरंभ हो जाई थाए, जेते बेले समस्ते पुओटे आशारे थांती। पिलाटी बेलू शाशु घर को जिबा आउ बाप घर निज घर नुहे बोली बारंबार जणई ताकू कष्ट दिया जाए। अधिकांश क्षेत्र में ताकू ए कथा बुझा जाए कि तू गोटे झीलटीए, तेणु हिसाब रे रह। पुओ पिला पितल बासन परी धोई माजिदेले सुना, झील पिला धला सार्ट माटी माठिया, एहीपरि अनेक जिनिस सह सेमानंकु तुलना करा जाए। घर ठारू किछि दूर को चलीगले बापा माँ समस्ते अधिक व्यस्त हो पड़ती पुओ मानक अपेक्षा। किछि भूल करिथांतु कि न करिथांतु, झीलटी को देखु देखु तार चरित्र उपरे संदेह करा जाई थाए। एमिति अनेक कष्ट को छाती तले चापी रखी झीलटीए सही जाए, कारण सी भी भावे कि मु तो गोटे झीलटीए, किछि कहिले कि करिले मो सम्मान तो जीवो, सांगरे बापा माँ को सम्मान भी जीवो। गोटे पुरुष अनेक नारी भितर भी निजको सुरक्षित मने करथाए, किंतु जड़े नारी गोटे अचिना पुरुष सहित असुरक्षित मने करिथाए। बेले बेले अनिच्छा सत्वे भी काले अधिक बयस होइजिब, सेही भयरे पाठ पढ़ा बंद करी बा हेबाकू पड़िथाए। पिला जन्म माँ करे, किंतु तार ना बापा हिसाब रे रुहे। आउ सत यह कि जदि बापा पालन करे ताठरू बड़ काम माँ लालन करे। बापा तो बाहर रही समय कटई दियंती, किंतु संतानर सबु नखरामी आउ दुष्टामी भितरे सी समय काटी दिए। ना निज इच्छारे किछि खाई पारे, ना निज इच्छारे किछि पिंधि पारे। एक ताଳରେ माँ, भौणी, स्त्री, भाउज आउ केते कौन संपर्क, ताको विभिन्न चरित्र रे भल अभिनय करने पड़े। किंतु सांग माने भाबंतु, झील माने कौनसी जिनिस कि पदार्थ नुहंती जे प्रथमे बाप माँ सेमानक ध्यान रखिबे, परे स्वामी एवं पिला माने ध्यान रखिबे। प्रत्येक झील मानकर निजर स्वाधीनता रहिबा निहाती जरूरी। स्वामी स्त्री दुई जण चाकरी करुथिले, उभय मिसी घर चलई पारिबे। परिवार रे महिला मानकर मूल्य बढ़िबो, आर्थिक संचय भी बढ़िबो, निजर सम्मान भी बढ़िबो।
ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜିଠୁ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଟର୍ଚର କରନ୍ତି, ବାପା ମା ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଇସା ନଥାଏ, ତେବେ ଜୀବନ ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅମାନଙ୍କର ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି କିଛି ହଇରାଣ ନ ହେବାକୁ ନିଜେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ କିଛି କରିବା ଉଚିତ, ଯେମିତିକି କେହି ବି ଶୋଷଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଝିଅମାନେ ସାହି ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଖାସ୍ କରି ଯେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର କହିଥାନ୍ତି କି ତୁ ତ ଜଣେ ଝିଅଟେ, ତୁ କ'ଣ କରିବୁ। ସେମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲକୁ କମ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଇନ କାନୁନ ବିଷୟରେ ହୁଏତ ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କଥା କହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଯାହା କହିବ ସେଇ କାମ କରିବା, ତା କଥା ମାନିବା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜେ ନିଜର ମତାମତ ରଖିବା ଉଚିତ, ନିଜେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ଓଭର ସ୍ମାର୍ଟ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ରୋଷେଇ ଉପରେ ସାଧାରଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିବା ଉଚିତ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ବି ଖାଇବାର ଅସୁବିଧା ଯେମିତି ନ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଯେମିତିକି ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ନ ପଡ଼େ, କାହାକୁ ହାତ ପତେଇବାକୁ ନ ପଡ଼େ, ନା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜର ସମ୍ମାନକୁ କାହା ଆଗରେ ତଳକୁ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି କେହି କହିଦିଏ କି ତୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି କାମ ହେବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର କାମରେ ନହେଲେ ନାହିଁ, ନିଜର କାମରେ ନିଜେ ହିଁ ଆସିବେ। ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ବାହାରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋବାଇଲରେ କିଛି ଜରୁରୀ ନମ୍ବର, ବାପା ମାଆଙ୍କ ନମ୍ବର, ନିକଟସ୍ଥ ଥାନା ନମ୍ବର ଏବଂ କିଛି ଜରୁରୀକାଳୀନ ନମ୍ବରକୁ ସ୍ପିଡ୍ ଡାଏଲରେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯାହାକି ଦରକାର ସମୟରେ କାମରେ ଆସିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଫ୍ରଡ୍ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। CVV କି OTP ନମ୍ବର କାହାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେମାନେ ମିଛରେ ଲଟେରୀ ଉଠିଛି, ବିନା ବନ୍ଧକରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଦେବେ ବୋଲି କହି CVV ନମ୍ବର ମାଗିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଲିମିଟ୍ ଜଣାଥିବା ଉଚିତ। ଅଫିସର ବସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସ୍ୱାମୀ କି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ହୁଅନ୍ତୁ, ଲିମିଟ୍ ବାହାରେ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କହିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଏମିତି କିଛି ପୁଅମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଫଟୋ ସେୟାର ନ କଲେ ରିଲେସନସିପ୍ କାଟିଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ଫାଇଦା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଫଟୋ ସେୟାର କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିପାରନ୍ତି, ସେକ୍ସୁଆଲ ଆବ୍ୟୁଜ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଝିଅମାନେ ନିଜର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଏବଂ ଯୌତୁକ ଦେବା ନେବା ଏହି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ କେହି ବି ଶୋଷଣ କି ହଇରାଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜଣେ ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସଫଳ କର୍ମଜୀବନ ପଛରେ ଜଣେ ଗୃହିଣୀର ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳତା ଥାଏ। ଗୃହିଣୀଟିର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ, ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଦୂରଦର୍ଶିତା, ଅକଳ୍ପନୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ ତଥା ଅତୁଳନୀୟ ପାରଦର୍ଶିତା ହିଁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରି ତୋଳେ। ତେଣୁ ଗୃହିଣୀଟିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସାରା ପରିବାରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ସବୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ। ନମସ୍କାର।